नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क में क्यों यात्रा अनुष्ठान क्योंठी परिवेषण करिबो एवं क्यों अनुष्ठान आज क्यों नाटक हब। आज हेउची एप्रिल मास 2 तारिख 2025 मसीहा बुधवार। दर्शक बंधु आसतु डेरी न करी वीडियो स्टार्ट करिबा। अपेरा सूर्य मंदिर आज तार प्रथम रजनी स्थान दाढ़ापाटना बारंग कटक। आजिर मंचस्थ नाटक नखी नानी पुओ भगिया जात्रा पार्वती गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी स्थान दहीपुर बारिकपुर भद्रक। आजिर मंचस्थ नाटक सुंदर लगुछि जगा मंदिर जात्रा धौली गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान डीहसाई चौद्वार कटक। आजिर मंचस्थ नाटक किए कांदी नाही हाथ टेक जात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान सलार जलपुक केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक केमिति बुझिब अबुझा मन जात्रा यज्ञसिनी आज तार द्वितीय रजनी स्थान राजघाट बारुणी जात्रा पड़िया बालेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक पांचपति रे मुसती जात्रा राजनंदिनी आज तार प्रथम रजनी स्थान बेताली गाँ धामनगर भद्रक। आजिर मंचस्थ नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर जात्रा राजधानी अपेरा आज तार चतुर्थ रजनी स्थान साईकुला मयूरभंज। आजिर मंचस्थ नाटक राति कथा छाती रे थाऊ जात्रा ग्रांड महल आज तार प्रथम रजनी स्थान सारकणा बुद्धिपड़ा बनमालीपुर रोड भुवनेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक धन तमे भलरे थाओ जात्रा नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार द्वितीय रजनी स्थान कसबा साजनपुर सुर बालेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक राजधानीर रजनीगंधा जात्रा साई सम्राट आज तार प्रथम रजनी स्थान तल अंडिया निमापड़ा पुरी। आजिर मंचस्थ नाटक तुम पाद तले मो जीव जाऊ जात्रा इंद्रभुवन आज तार द्वितीय रजनी स्थान तराबुई खुर्दा। आजिर मंचस्थ नाटक कुटिए पुण्य गुटिए झियो जात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार शेष रजनी स्थान बारुणीपड़िया इंदुपुर केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक हसरे तमे ना लुहरे तमे जात्रा स्वप्न महल आज तार द्वितीय रजनी स्थान नंदीगाँ जगतसिंहपुर। आजिर मंचस्थ नाटक काल बैशाखी जात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान डामरपुर पटामुंडई केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक अधा रातिर साथी जात्रा दुर्गा मंदिर आज तार तृतीय रजनी स्थान इरिबिणा एरेसमा जगतसिंहपुर। आजिर मंचस्थ नाटक डीएसपी दुर्गा जात्रा श्री विश्व दरबार आज तार द्वितीय रजनी स्थान मंगराजपुर चौद्वार कटक। आजिर मंचस्थ नाटक कहिबाकु लाज शुणिले पाप जात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी स्थान हिंगुलापीठ कमागड़ जाजीपुर। आजिर मंचस्थ नाटक हाई कृष्ण बुली जाऊ जीव जात्रा स्वर्ण महल आज तार तृतीय रजनी स्थान दूलजात्रा कमिटी 6 गाँ गुरुड़ी घाटिया कटक। आजिर मंचस्थ नाटक केते दुख दबु देरे कालिया जात्रा गौरी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी स्थान बालीमेद वासुदेवपुर भद्रक। आजिर मंचस्थ नाटक स्वर्गरु आसीछि सती सावित्री जात्रा अशोक सम्राट आज तार प्रथम रजनी स्थान पतिराजपुर खैरा बालेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक रक्त संपर्क जात्रा रंगमहल आज तार प्रथम रजनी स्थान नखरा कटक। आजिर मंचस्थ नाटक पाप जानिनी कि पुण्य जानिनी
ଯାତ୍ରା ସିଂହବାହିନୀ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପାଇକାରପୁର ଆଠଗଡ଼ କଟକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସବୁ ପ୍ରେମ ଗପ ଅଧାରୁ ସରେ। ଯାତ୍ରା କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗଜାବନ୍ଧ ମହାକାଳପଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଡାହାସାହି ବଡ଼ସାହି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବିନ୍ଧାଛକ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଝିଅଟି ସୀତାପରି। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗଡ଼ବାରଙ୍ଗ ଗୁପ ପୁରୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସାଲିଆ ସାଇର ସରିତା ଅପା। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗୌଡ଼ଗାଁ ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ କିଣି ନେଲା ଗାଉଁଲି ଟୁକା। ଯାତ୍ରା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପାଳସିଆ ବୈଶିଙ୍ଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ବାୟା ମନ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବାଟିରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଲୁହରେ ଲେଖାମ ଜୀବନ ଗପ। ଯାତ୍ରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କଦଳୀହଣ୍ଡା ମଥାନୀ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ଓଙ୍ଗଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ମଲ୍ଲିପୁଷି କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କହିବାକୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ପତିତପାବନ ଅପେରା ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଲଧାଙ୍ଗ ରାହାମା ଜଗତସିଂହପୁର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଭୁଲ କରିଛି କାନ ଧରୁଛି। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସୁନ୍ଦରିଆ ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରଜାମ ବାଇଦ ବଜା। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କରୁଆଳ ପୁରୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ୍ ପରିବାର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଉଠାଣି ନୂଆଗାଁ ବାରିପଦା। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଉର୍ବଶୀ ଆସିଛି ଇନ୍ଦ୍ରମହଲ। ଅପେରା ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବରୁଆ ତାରିଣୀ ଛକ ଯାଜପୁର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଜଗନ୍ନାଥ ତମେ କେଉଁଠି ଅଛ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗତଜନନୀ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ତାଳଗଡ଼ ତାଲଚେର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଯାତ୍ରାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।